आज मैं आपके लिए एलोवेरा क्वाल गंदल के ऐसे कमाल की रेसिपी लेके आया हूँ और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने एलोवेरा क्वाल गंदल के कभी भी लड्डू नहीं बनाए होंगे। ये खास तरीके से ये तैयार किए जाते हैं। ये हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, बल्कि हड्डियों के दरमियान जो मिक होती है उसे बढ़ाने के लिए बहुत ही ताकतवर लड्डू है। आप ये सर्दियों में इस्तेमाल करें, ये पट्ठों में बिजली वाली ताकत पैदा कर देगा। इसे बनाने का क्या तरीका है और इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है, ये सबसे अहम है। आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बहुत ही ताकतवर और बहुत ही जानदार रेसिपी लेके आया हूं और बिलखुसूस जोड़ों के अंदर जो ग्रीस है उसे बढ़ाने के लिए बहुत ही ताकतवर और जानदार रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ताकतवर और जानदार रेसिपी के लिए मैंने क्वार गंदल के 4 पीस लिए हैं। ये अक्सर घरों में होती है, अगर आपके घर में नहीं है तो ये पौधा आप अपने घर में लगाएं। अल्लाह पाक ने इसमें बहुत गजाइत रखी है। ये पौधा भी सस्ता ही है, ये तकरीबन 50 या 100 रुपये का पौधा मिल जाता है और आप किसी गमले में लगा लें या कोई भी घर में कोई टीन या कनस्तर हो तो उसमें आप मिट्टी डाल के ये पौधा लगाया जा सकता है और ये बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है ये पौधा है। आप ये लाजमी अपने घर में ये ले। मैंने 4 पीस लिए हैं ये क्वार गंदल के और इसे अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। अब क्वार गंदल के जो किनारे हैं इसे हम अलग कर लेंगे क्योंकि ये कांटे वगैरह हैं, ये थोड़े से ये अलग हो जाएंगे। आसानी के साथ आप छुरी के साथ अलग कर लेना है। और इसी तरह मैं तमाम क्वार गंदल के जो किनारों पे ये कांटे लगे हैं इसे मैं अलग कर लूँगा। अब एक क्वार गंदल का ये अंदर वाला हिस्सा है, ये थोड़ा सा मोटाई में ऊपर वाला हिस्सा है। आप ये छुरी की मदद से इसका हल्का सा हम छिलका उतार लेंगे और आराम से इसका छिलका उतर जाएगा। ये देखिएगा, आपने आराम से इसका छिलका उतार लेना है। आज आपने मेरे तरीके से ये रेसिपी बनानी है, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। आपको मैंने क्वार गंदल का जो ऊपर वाला बारीक छिलका था वो मैंने उतार लिया है। प्लेट ले लूँगा, छुरी की मदद से ये इसका जो गुद्दा है इसे अलग कर लूँगा। बहुत ही आसानी के साथ इसका जो गुद्दा है वो अलग हो जाएगा। और मैं प्लेट में आपको चेक भी करवा रहा हूँ, ये देखिएगा। और इसी तरह मैं तमाम क्वार गंदल के जो छिलके हैं वो उतार लूँगा और इसके अंदर जो गुद्दा है वो निकाल के आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। क्वार गंदल का जो अंदर वाला गुद्दा था वो मैंने अलग करके एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। ये थोड़ा बहुत अगर ये ग्रीन हिस्सा आ भी जाता है तो आपने परेशानी होना, इसमें भी बड़ी अल्लाह पाक ने गजाइत रखी है। मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया है और ये क्वार गंदल का जो अंदर वाला गुद्दा था ये मैं इसमें डाल दूंगा। और इसमें लेस देखें कैसी ज़बरदस्त है। ये हड्डियों के लिए और जोड़ों की जो ग्रीस है उसके लिए ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है। आप ये ज़रूर एक मरतबा बनाइएगा। और आधा गिलास मैंने ये दूध लिया, ये डाल दूंगा इसमें और इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। क्वार गंदल और दूध को मैंने ग्राइंडर जार में डाल के इसे मैंने 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे पास ये एक लिक्विड मिल गया है। अब इसमें एक तरफ रखूँगा। 125 ग्राम आध पाव खजूर ली है और खजूर मैंने नरम ली है। आपने नरम खजूर लेनी है, सख्त खजूर नहीं लेनी। इसके अंदर जो गुठलियाँ थी वो मैंने निकाल दी हैं। पहले से मैंने 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर फ्राई पैन रख लिया और आंच को हल्का रखा है। मेरे पास ये देसी घी है। कोशिश करनी है कि आज की रेसिपी में आप देसी घी इस्तेमाल करें। अगर देसी घी नहीं है फिर आप डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून मैं देसी घी डालूंगा। देसी घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब ये हमारी खजूरें हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगा और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा और आंच को मैं बहुत हल्का कर दूंगा। और ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये 3 से 4 मिनट के बाद ये हमारी जो खजूरें हैं ये मेल्ट हो जाएंगी और ये एक पेस्ट की शक्ल में आ जाएंगी। और जैसे ये पेस्ट की शक्ल में आएगी तो फिर मैं आपको साथ चेक भी करवाऊंगा। खजूरों को मुझे पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ये खजूरें हमारी मुकम्मल मेल्ट हो चुकी हैं और ये एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से आपको करीब से भी चेक करवाता हूँ। अब इस पेस्ट को हम अलग कर लेंगे कि फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को बहुत हल्का रखा है। इसमें 5 टेबल स्पून ये तिल है ये डाल दूंगा और 3 टेबल स्पून ये खसखस है ये डाल दूंगा और इसे 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसे ड्राई रोस्ट करूंगा। और तिल के बहुत फ़ायदे हैं। तिल ये गरीबों का गोश्त भी कहा जाता है। ये हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है और सर्दियों में आप तिल का लाजमी इस्तेमाल किया करें।
اور جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی وہ خشخاش کا استعمال کریں، ان کا یہ مسئلہ دور ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے ان دونوں چیزوں میں بہت زیادہ غذائیت رکھی ہے۔ یہ آپ نے آج کی ریسیپی جس طریقے سے میں بنا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے بنانی ہے انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے کہ آج سے پہلے آپ نے کوار گندر اور کالے چنے کی یہ ریسیپی کبھی اپنے گھر نہیں بنائی ہوگی۔ دونوں چیزوں کو 2 سے 3 منٹ اچھے طریقے سے ڈرائی روسٹ کر لیے۔ چولہے کی فلیم کو میں آف کروں گا اور اسے ایک الگ پلیٹ میں نکال لیتا ہوں۔ چولہے کی فلیم کو میں نے آن کر لی ہے اور اوپر فرائی پان رکھ لی ہے۔ اب یہ 125 گرام آدھ پاؤ یہ کالے چنے ہیں، آپ نے اس کے جو چھلکے ہیں یہ آپ نے الگ نہیں کرنے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اس میں بڑی غذائیت رکھی ہے۔ یہ چھلکے سمیت آج کی ریسیپی میں یہ چنے استعمال ہوں گے، یہ میں ڈال دوں گا۔ اور یہ 21 عدد یہ میں نے بادام لیے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے طاق اعداد میں بادام لینے ہیں، یہ میں ڈال دوں گا۔ دونوں چیزوں کو میں 2 سے 3 منٹ کے لیے اچھے طریقے سے ڈرائی روسٹ کروں گا۔ بادام کے بہت زیادہ فائدے ہیں، یہ پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں ان کے لیے یہ تو انمول تحفہ ہے۔ اور یہ جو بھنے چنے ہیں یہ شوگر کے لیے بہت فائدہ مند ہے، یہ پٹھوں کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہے اور دماغ کو بہت زیادہ یہ طاقت دیتے ہیں۔ بادام اور چنوں کو میں نے 2 سے 3 منٹ کے لیے ڈرائی روسٹ کر لیا ہے۔ چولہے کی فلیم کو ایک مرتبہ میں آف کروں گا اور اسے بھی میں اسی پلیٹ میں ڈال دوں گا جس میں میں پہلے دونوں چیزیں ڈرائی روسٹ کی ہیں۔ میں نے 1 عدد کھوپرا لیا ہے، یہ 70 گرام کھوپرا ہے، باہر کی دکان سے آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا، یہ صرف 50 روپے کا آیا ہے۔ آپ نے اس کھوپرے کا استعمال کرنا ہے، آپ نے یہ کدو کش کر لینا ہے، کیونکہ میں نے 2-3 ریسیپیاں پہلے بھی میں نے دے چکا ہوں، اس میں میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ اسے کش کیسے کرنا ہے، وہ میری ویڈیو کو آپ ضرور واچ کیجئے گا۔ تو اس لیے میں اسے کش کر کے میں الگ پلیٹ میں نکال لوں گا۔ جی میں نے تمام چیزوں کو گرائنڈر جار میں ڈال کے اس کا باریک صفوف بنا لیا ہے، اسے ایک الگ پلیٹ میں نکال لیا ہے۔ اب اسے میں ایک طرف رکھوں گا۔ فلیم کو میں نے آن کر لیا، اوپر فرائی پان وہی رکھا ہے جس میں ہم نے کھجور کا پیسٹ بنایا تھا، اس میں تھوڑا سا آئل باقی ہے، اس میں 2 ٹیبل سپون صرف دیسی گھی میں اور ڈالوں گا۔ دیسی گھی ڈالنے کے بعد یہ ہمارے کوار گندر اور دودھ کا پیسٹ ہے، یہ میں ڈال دوں گا اور اسے 4 سے 5 منٹ کے لیے میڈیم آنچ پہ سے کوک کروں گا تاکہ اس کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ گندر اور دودھ کو پکاتے ہوئے مجھے 4 سے 5 منٹ ہو گئے ہیں اور ان کا جو کچا پن تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ گرائنڈ کیا ہوا جو ہمارا صفوف ہے یہ میں ڈال دوں گا اور جو گرائنڈ کیا ہوا ناریل ہے یہ بھی ڈال دیں گے اور تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے میں مکس کروں گا۔ میں نے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے۔ اب اس میں 1 ٹیبل سپون میں گھی اور ڈالوں گا اور گھی ڈالنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے مکس کروں گا اور اس کی 3 سے 4 منٹ اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کر دوں گا۔ مجھے بھنائی کرتے وقت 4 سے 5 منٹ ہو گئے ہیں اور اس کی نشانی بھنائی کی یہ ہے کہ جب آپ بھنائی کرتے جائیں گے تو یہ حلوہ یہ چمچ سے الگ ہوتا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں گا چمچ سے الگ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہترین اس کی بھنائی ہو چکی ہے۔ فلیم کو ایک مرتبہ یہ میں آف کر دوں گا اور یہ کھجور کا جو پیسٹ ہے یہ میں ڈال دوں گا۔ یہ ایسی زبردست اور جاندار ریسیپی ہے، مجھے یقین ہے کہ آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی یہ نہیں بنائی ہوگی۔ اب میں تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کروں گا۔ پیسٹ کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے اور اس وقت بہت ہی پیاری سی خوشبو میرے پورے کچن میں مہک چکی ہے اور میں بالکل کیمرے کی آنکھ سے آپ کو قریب سے بھی چیک کرواتا ہوں کہ کتنا زبردست اور جاندار یہ ہمارے لڈو بننے والے ہیں۔ اب یہ میں نے ایک پرات لی ہے اور یہ تمام مٹیریل میں اس میں ڈال دوں گا اور ڈالنے کے بعد اسے میں صرف 2 منٹ کے لیے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھوں گا۔ جی میں نے اپنے طاقتور اور جاندار حلوے کو 4 سے 5 منٹ کے لیے ٹھنڈا کر لیا ہے۔ اب آپ نے ہاتھ کو دھو لینا ہے یا ہاتھ کے اوپر آپ نے گلو چڑھا لینے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ تھوڑا سا پیسٹ ڈالا ہے کھجور کا، تو اس لیے اس کی تھوڑی سی ہم نے گندائی کرنی ہے تاکہ تمام چیزیں جو ایک جان ہو جائیں۔ میں اسے اچھے طریقے سے مکس کروں گا۔ ویسے تو کھجوروں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کیا ہے، لیکن ہاتھوں کی مدد سے جو گندائی ہوگی تمام چیزیں جو ایک جان ہو جائیں گی۔ آپ نے ہاتھ کی مدد سے اسے ایک جان کرنا ہے اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے کھانے کا کیا طریقہ ہے۔ بہت ہی کمال کی اور جاندار ریسیپی ہے اور آپ یہ بنائیے گا، آپ کے دل سے دعائیں نکلنے والی ہیں اور یہ آج تک آپ نے کبھی بھی اپنے گھر میں یہ ریسیپی نہیں بنائی ہوگی۔ یہ ہڈیوں کے لیے، جوڑوں کے لیے بہت ہی طاقتور چیز ہے اور میں آپ کو کیمرے کی آنکھ سے قریب سے بھی چیک کرواتا ہوں۔ یہ دیکھیے میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیے۔ اس کے لڈو بنا کے رکھ لینے ہیں۔ آپ نے کھانے کا 1 چمچ لینا ہے اور آپ نے کھانے کا چمچ 1 بھر لینا ہے۔ بھر کے آپ نے اسے ہاتھ کی مدد سے ہلکا سا یہ دبائیں گے، یہ بہترین یہ لڈو بن جائے گا۔
ये बेहतरीन हमारे पास ये 1 टेबल स्पून ये लड्डू बन चुका है और मैं आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। इसी तरह मैं तमाम लड्डू बना के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। तमाम क्वार गंदल के लड्डू बना लिए हैं और इसे मैंने अलग प्लेट में डाल लिए हैं। आप ये बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। अब इसके खाने का क्या तरीका है, आपने ये 1 टेबल स्पून ये लड्डू हमने बनाया है। आपने एक लड्डू सुबह नाश्ते में ले लेना है, सिर्फ एक लड्डू आप ये रात को लेंगे या सुबह नाश्ते में लेंगे, लेकिन बेहतरीन जो इसकी टाइमिंग है वो सुबह नाश्ते का वक्त है। आप ये नाश्ते के साथ ये इस्तेमाल कर लें, जैसे आप नाश्ता करें उसके बाद ले लें। इंशाल्लाह ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाला लड्डू है। अगर आप इसकी मिकदार को बढ़ाना चाहें तो जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है इसे आप डबल कर लें और इसे आप महफूज भी कर सकते हैं 10 से 12-15 दिन के लिए। ये सर्दियों के मौसम की सौगातें हैं, तो आप ये खाएं, आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।